Pueblo, July 1, 1800. Okay? And today we are in a groundbreaking of our new municipal building hall. Katawan sa Diyos, sabi palakpak! Yay! Malalong nga naghihigit ako, kay kitao ng simbahan sa highway. Salamat sa initiative sa aton nga duha ka mayor, kay Daylidia, kag sa kay Mayor Grabato, and of course, ari sinunoy kag si Daylian nga ba hatag sa budget. Okay. Salamat gid, wala diri si Toto. Pero sa gihapon, ari siya di upod sa aton. Ari si Daylian. Okay. And of course today, please pagadian niyo kung isa na kamay namon ha. Ika-30th anniversary ko sa pagkapari. 30 years na akong soltero nga laon na. Okay? And of course, I am happy nga iririmaw tatanggiya sa mina. No? So, madamugid nga salamat. Kag sa uulitin, walang wakasan kundi palaging itutuloy at maghintay sa susunod na kabanata. So our new groundbreaking any subong, this is a sa susunod darating na kabanata. And of course, nakita naton nga matahom na ini nga daan. So gani kong Gob, Daylian, Mayor, salamat gid sa inyo nga pagpatigayon sini para sa kayuhan sang pagpatahom sang banwasang mina. In Mida, we dream high, we aim high. Okay. Mga muyo kita, o Diyos ngaon amay, magbubuhat sang langit kag sang duta, ikaw ang nagadumala sa tanan mo nga mga tinuga, kag ikaw nagasagud sa amon diri sa duta, sa imo dako nga kaluoy kag paghigugma, tulo ka kami karon nga nagatipon diri sa pag-groundbreaking sa sining amon bag-o nga municipal building. Bendisyone ini nga duog kag sa amon kag kami tanan, tuy-tuy kami gihapon sa imo nga pagtulunan sa imo anak nga sa Jesucristo, kay siya amo ang nagtudlo sa amon sa nagakabagay nga paagi sa pagalagad sa imo kag sa amon isig katawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kay Jesus mahal naton Hallelujah na sa pagsagulo, kalatahon sa iyong napili, ibungas natin sa pagsagulo, Viva Cristo, Pilipino na hari. Pinasay mo nagasunod ang Luzon, Mindanao, Kabisayas, sa tilan mo talalagaluhod. Sumulgod karon ining duog yagid sa baka ako nga bagasagod kag magamantay sa sininga lugar. Ang presensya sang Ginoo magatugub sa tanan nga makakari diri. Mga bendisyon sa aton mga municipal officials, mayor, SPs, municipal employees nga mga kadto sa sini nga palangakuan kamay pa nga mga instrumento sila tanan sa hustisya, paghidait kag paghigugma para sa ikasanyog sang pagpatahom sang mina. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Congratulations, palakpak! Yay! We now move on to the ceremonial groundbreaking and capsule laying.
We will now have the distribution of the hard hats. Sarang pala nga gold. Ako ba? Kala ka dyan. Sige lang, pangalan na capture. Ay. Ano ba kilala ni Butawi? Matulungan sa points na going to the This no long. Okay ka sa. Ilang isip propose ko nga ni. Kung ano mo. Nan.